ए संसार सबुठार महत् कर्म कौन, श्रेष्ठ कर्म कौन? अर्थ रोजगार करवा, निज कथा भाविबा, निज परिवार कथा भाविबा, निजर संसार कथा, निजर संबंधी कथा भाविबा, ये सबू ना आउ किछि? यही सब जदि सबुठार बड़ कर्म बोली आमे भाविबा, प्रचुर अर्थ रोजगार करी केवल आनंद काटिबा जीवन को, जदि ये जिनिस को आमे बड़ कर्म महत् कर्म बोली भाविबा, जहाँ साधारण हिसाब से लोक मैंने भावी था, ताहले मनुष्य भितर आ अन्य जीवजंतु भितर विशेष फरक कौन रहिबो? महत् कर्म कौन? महत् कर्म जानिया पूर्व आमको प्रथम जानिया पड़ो ये कर्म कौन। कर्म तीन रकम थाए, तीन प्रकार थाए। प्रथमटी जहाँ मनुष्य हस्त द्वारा करिथाए, जहाँ समस्त को दृश्यमान हुए, आम जो कार्य सब हाथ में करती ताकू समस्त को दृश्यमान हो, सी गोटे प्रकार कर्म, प्रथम कर्म। द्वितीय कर्मटी हूँ शब्द, आपण शब्द द्वारा जो कर्म करुँच, क्या भल कथा कहवा कि कटु कथा कहवा, क्या भर्सना करवा कि प्रशंसा करवा, तार फल अच्छी। ये कर्मर फल रही। प्रथम कर्मर जमी फल रही, आप हस्त द्वारा कर्म करने द्वारा फल प्राप्ति कर, शब्द चालना जो कर्म करुच्ची तार फल अच्छी। तृतीय हूँ सर्वश्रेष्ठ कर्म, जहाँ अदृश्य रही, आउ सबुठार उच्च मानर कर्म, ता हूँ विचार कर्म। आपण कौन भावुं, कौन चिंतन करुँच, ए जिनस क्या दृश्यमान होनी, कहीं देखिपारू ना, किंतु आठर आउरी बड़ कर्म अच्छी। से कर्म कौन? से कर्म कौन? आज ए सुंदर वीडियो माध्यम, आज गोटे सुंदर कहानी माध्यम समस्त जिनिस को बुझा, जीवन में प्रत्येक जिनिस को भल भाव बुझा बहुत आवश्यक। आम जदि बयस थाऊ थाऊ समय थाऊ थाऊ ए समस्त जिनिस को भल भाव न बुझती, ये अमूल्य जीवन जहाँ कहुए मनुष्य जन्म महत् जन्म बोली, ए जीवनटा संपूर्ण रूपे कटिज। आम शेष सोपान में पहुँचवा, अंतिम अवस्था पहुँचवा, पछकू फेरी चाहिए भारी दुखित अनुभव करवा। से लगे कहीं जदि ये सब जिन आगुरी कही था, आम ये सब जो कम करें सुधारी पारि था, जीवन प्रकृत में जहाँ करवा उचित करें, जहाद्वारा कि ये पृथ्वी पृष्ठ आनंद रही था, ये आर पारी जीवन को शांति काटि पारि था, आर पारी जीवन में संतुष्टि प्राप्त कर। आज ये सुंदर कहानीटी को समस्त शुणु, आपन को अपूर्व आनंद दबा, आपन को जीवन को सफल कर गढ़ी तोड़ गोटे मात्र छोट कर्म, किंतु से हूँ ए संसार सर्वश्रेष्ठ कर्म। मनुष्य मन मध्य अच्छी साधारण हिसाब से ये गोटे प्रथा रही, जे गोटे महत् कर्म करने बहुत पैसा दरकार, बहुत किसी दरकार, धनी लोक करें, सफल लोक करें, ज्ञानी लोक करें। ये भ्रांत धारणा आपण मन मस्तिष्क आज दूर हम। कौन गोटे अंचल दुई जन सांग थे, दुई जन एक गरीब परिवार, दुई जन अवस्था एत कि भल नुह। दुई जन प्रगाढ़ परिश्रम कर शिक्षा ग्रहण कर, दुई जन परिवार तैयारी कर, किंतु फरक रही। प्रथम सांग जनक सब गोटे साधारण जीवन काटी, जी अर्थ रोजगार कर परिवार जमी चलवा कथा, गोटे साधारण लोक जमी चलवा कथा सेमी चली। किंतु द्वितीय सांगटी जे कि अति दरिद्र परिवार, किछि वर्ष पर ता जीवन अकस्मात परिवर्तन हो, सफलतार आकाश को छुई, ता जीवन में एमती परिवर्तन आछि जहाँ मनुष्य केबे स्वप्न भावी नथिबो। प्रथम सांगटी मन में सब कौतूहल जात हुए, ये तो मो ठारू गरीब परिवार रू आछि, आम दुई जन शिक्षागत योग्यता पाखापाखि सामान, आम मध्य जो सब टैलेंट अच्छी, जो सब गुण अच्छी, ता मध्य मते कौन विशेष फरक नहीं, किंतु आ जीवन एमती अकस्मात कहीं परिवर्तन हो चलती। आ जीवन में एते संतुष्टि आनंद केमिति आसुची, लोक समस्त ताको केमिति भल पाउचंती, प्रशंसा करुचंती, गोटे एते बड़ उच्च अवस्था को से धीरे धीरे केमिति जाउची। आ भितर कौन फरक रहउची? समान कर्म तो आम दी जन जाक करिचु, एबे मध्य करुचु, कौन फरक रहउची आ मध्यरे आ मो मध्यरे? प्रत्येक दिन से कौन करिची ना ता द्वितीय सांगटी को प्रथम सांगटी अनुकरण करिची, ए दिन सारा कौन करुची देखुजे। साधारण हिसाब से जहाँ करिया कथा से समस्त जिनिस करुचंती, दिन सारा जार सब प्राथमिक कार्य से सब जिनिस करुची, तार ऑफिस रो कार्य करुची, समस्त जिनिस करुची, किंतु प्रत्येक दिन संध्या बेले से कौन से गोटे स्थान को बाहर की जाउची। प्रथम सांगटर मनर कौतूहल से पीछा कला, ता पछे पछे चलला,
ଆଉ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସାଙ୍ଗଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗଟି, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗଟିକି ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ଆନନ୍ଦ, ସଫଳତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି। ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗଟି ଚୁପଚାପ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ସେ ସାଙ୍ଗଟି ଦୂର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କିଛି ସମୟ ନଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଉଠେଇ ପାଣି ମଧ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛି। ତା ମନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଏମିତି ଟିକେ ପରେ ଟିକେ ମାଟି ଉପରେ କ'ଣ ଉଠାଉଛି ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛମାନେ ପାଣିରେ ଭାସି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ବାଲି ଉପରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମାଛରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଉଠାଉଛି, ପାଣି ମଧ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛି। କିଛି ଦୂରକୁ ପୁଣି ଯାଉଛି, କେତେ ଜିଅନ୍ତା ମାଛକୁ ହାତରେ ଉଠାଉଛି, ପାଣି ମଧ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛି। ଆଉ ତା ମନର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଖୁସି ଅଛି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ ଜଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗଟିକୁ ପଚାରିଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ କାହିଁ ଫିଙ୍ଗୁଛ? ଏ ହଜାର ହଜାର ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏ ମାଛକୁ ଗୋଟେ, ଦୁଇଟା, ପାଞ୍ଚଟା, 10ଟା ମାଛ ଯଦି ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛ? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗର କଥା ଶୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗଟି ହସିଛି ଏବଂ କହିଛି, ସାଙ୍ଗ, ଏଠି ହଜାର ହଜାର ମାଛ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ମାଛକୁ ହୁଏତ ପାଣିରେ ପକାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମୁଁ କରିପାରିବି, ଯେତିକି ମାଛକୁ ମୁଁ ଆଜି ଉଠେଇ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବି, ସେତିକି କାମ କରୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଳବିହୀନ ମାଛର କି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପାଣିରୁ ମାଛ ବାହାରି ଆସି ଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, ସେ ପାଣିକି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ କି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲା। ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛି ଅସଫଳତା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ କି କଷ୍ଟ ଦିଏ, ମଣିଷ କେମିତି ଛଟପଟ ହୁଏ, ସେ କେମିତି ସଫଳତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଆକୁଳ ବେଦନାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, କେମିତି ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ବାଲି ଉପରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଁ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦିନେ ଏମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲି। ସଫଳତା ଟିକେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୋ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଥିଲା। ଆମେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠି ଆସି ବୁଲିଲି, ଦେଖିଲି ଏ ଶହ ଶହ ମାଛ, ହଜାର ହଜାର ମାଛ ଏଠି ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେତିକି ପାରିବି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେତିକି ମାଛକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେବି, ପାଣି ଉପରକୁ ଆଉ ଥରେ ଫିଙ୍ଗିବି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ଯେଉଁ ହରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଅପୂର୍ବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳେ, ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଦୁନିଆର ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅତି କମରେ ଏତିକି ତ କରିପାରିବି। ଏ କିଛି ମାଛଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ତ କରିପାରିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି। ଯଦି ଏ ଛୋଟ ଜୀବଟିକୁ 10ଟି 20ଟିକୁ ମୁଁ ଆଜି ପାଣି ଉପରେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇପାରେ, ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କର୍ମ। ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗଟି ଆଉ ସେତେବେଳେ କିଛି କହିନି, ଚୁପଚାପ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଉ ଘରେ ଆସି ବସିଛି କିଛି ସମୟ, ଆଉ ଚିନ୍ତନ କରିଛି, ମନନ କରିଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗର ଜୀବନ ଆଜି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାକୁ କାହିଁକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ସବା ଶେଷକୁ ପାଇଛି ଯେ ଇଏ ସିନା ସବୁଯାକ କର୍ମ କରୁଛି, ବାହାରେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେ ସେୟା କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ବିଚାରଧାରା ମୋର ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ରହିଛି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ମାଛ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ମରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ସମାନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ବିଚାର ମଧ୍ୟରେ ଏ ଆସୁଛି 10ଟି ମାଛକୁ ଆଜି ଯଦି ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ ମିଳିଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଛଟପଟ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଇଏ ସଂସାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହତ୍ କର୍ମ ସେ କରୁଛି। ତାର ବିଚାର, ତାର ହସ୍ତକର୍ମ, ତାର ବିଚାର କର୍ମ, ତାର ଶବ୍ଦକର୍ମ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ରହିଛି।
ए होची संसार सर्वश्रेष्ठ कर्म। प्रत्येक मनुष्य निज पाई बंचे, निज परिवार पाई बंचे, निज संसार पाई बंचे। जो मनुष्य समस्त जिनिस कर सारा पर अन्य पाई बंचे, अन्यर कथा भावे, अन्य व्यक्ति किंबा अन्य पशु पक्षीर जंत्रणा निजको रखी से जंत्रणा को अनुभव करें आ चाहे मो द्वारा जिते कम हो बरं, जिते छोट अंश हो बरं, मु ए समाजर, ए मनुष्य जातिर, ए युव समाजर किंबा ए पशु जातिर गोटे जीवन में विराट फरक पकेबी किंबा गोटे छोट अंश फरक पकेबी। जी ए विचारधारा रखे आ से कर्म करे से हूँ ए संसार सबुठारु संतुष्ट आनंद प्राणी। आ तार कर्म हूँ विश्वर सर्वश्रेष्ठ कर्म। आमे आम पाई कौन कर हिसाब रखेनी। आमे जदि लक्षे करोड़ मध्य कमाती कई एथिपाई बेसी विचलित नुह, कारण ए अर्थ आम आम पाई रोजगार करछन्ते, आम पाई आम आनंद पाई आमे ए समस्त जिनिस को उपयोग करछन्ते। मनुष्य सेतिकर केवल हिसाब रखे, ए संसार सेतिकर केवल हिसाब करी जहाँ आमे कंट्रीब्यूट करछु, जहाँ आमे अन्य जीवन में आमे कौन सृष्टि करिछु, आम अन्य जीवन में कौन परिवर्तन आनिछु, ताको कहते इम्पर्सनाल सेवा, अव्यक्तिगत सेवा। आम समस्ते आम व्यक्तिगत जीवन पर चिंतित, किंतु जो व्यक्ति जिते छोट परिमाण हो बरं सी अव्यक्तगत जीवन बंची, अन्य कथा सामान्यतम भी भांची, अन्य पाई सामान्यतम भी सुंदर मनोभाव रखी कर्म करिछि, तार से सामान्य कर्म होची संसार सर्वश्रेष्ठ कर्म। तेणु जदि कौन गोटे व्यक्ति भावुं केवल सर्वश्रेष्ठ उच्चतम कर्म करने बहुत किसी आवश्यक, ये एक भूल धारणा। प्रत्येक व्यक्ति संसार सर्वश्रेष्ठ कर्म करें आ से सर्वश्रेष्ठ कर्मर परिणाम आमको आर पारी बहुत अधिका मिल, एक मन मस्तिष्क भितर एबेठारु रखंतु। तेणु किछि भी हो आपण द्वारा जिते छोट कर्म हो आपण संबल हिसाब से जहाँ करें ता करंतु। कई जदि हस्त द्वारा कर्म करें भल कथा, कई जदि शब्द द्वारा क्या भांगी गला बेले क्या सहारा दे पारुछि, किए दुखित थिला बेले कहीं जदि ताकू बल दे पारुछि, किए चिंतित थिला बेले जदि कहीं तार चिंता हरण करि पारुछि, ता मनर शांति आनी पारुछि, कहीं जदि क्या पथ प्रदर्शन दउछि, ये हूँ एक अपूर्व कर्म, एक पुण्यवंत कर्म, ए संसार सर्वश्रेष्ठ कर्म। सुंदर चिंताधारा रखंतु, अन्य को सुंदर वाक्य कहतु, पर जेतिकी हो पार गोटे छोट माछ को उठे पानी पकईला भाई कर्म हो बरं सेतिकी भी करंतु, कारण आपण जदि लक्ष्य कर्म निज पाई करिथिबे ताको केही हिसाब रखिबो नाही। जदि गोटे मात्र सामान्य तीर भली गोटे छोट कर्म पर पाई करथिबे से मध्य हिसाब रे रहिबो। तेणु ए संसार सर्वश्रेष्ठ कर्म होची अव्यक्तिगत कर्म, पर पाई किछि सुंदर चिंतन करिबा, पर पाई सुंदर मनोभाव रखिबा, गोटे छोट कर्म हो बरं अन्य पाई ताकू उत्सर्गीकृत करवा। आशा करुछु ए समस्त जिनिस को आपण माने भला भाबरे बुझिबे, ए युवा समाज आकु निश्चित भाबरे कम बयस मन रखिबो। कौनसी भी परिस्थिति रे थांतु, कौनसी भी परिवेश रे थांतु, केते भी आपनकर बयस हो, आपण मन मस्तिष्क भीतर ए जिनिस बाहर कर दियंतु जे बहुत बड़ कर्म कले हमको जीवन में बड़ फल प्राप्त हबो बोली। गोटे छोट कर्म करिया पई आज ही प्रतिज्ञाबद्ध हुअन्तु। ए सुंदर भिडियोटी को निश्चित भाबरे अन्य मानक सहित शेयर करंतु। यदि भल लागिला भिडियोटी को निश्चित भाबरे लाइक करंतु। यदि प्रथम थर मत शुणुंट चैनल को सब्सक्राइब करूँ। पुणी आपण मान सहित देखा आसंता भिडियो रे किछि अमूल्य शिक्षा माध्यम रे। आज एतिकी, धन्यवाद।